वो मारूफ दीनी दरसगाह है, दीनी इदारा है। 1984 के अंदर आपका वहाँ पर तकर्रुर हुआ। 1999 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप रुकन मुकर्रर हुए। 2002 के अंदर रियासती हज कमेटी के आप मेंबर मुकर्रर हुए। 2010 के अंदर मरकज़ी हज कमेटी के आप मेंबर मुकर्रर हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप राब्ता जम्मू व कश्मीर के नाज़िम उमूमी भी हैं, आप शेखुल हदीस भी हैं, आप सदर मुफ्ती भी हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। दुनिया के अंदर बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके जीने पर, जिनकी ज़िंदगी पर दूसरों की ज़िंदगियाँ और दूसरों का जीना मौकूफ़ होता है। ऐसे हजरात जो रात दिन सफ़र व हज़र, जिनका हर हर कदम, हर हर सोच, हर हर फ़िक्र इस फ़िक्र में गुज़रती है कि उम्मत कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाए, अल्लाह के बंदे कैसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के साथ जुड़ जाएं। आप समझ ही गए होंगे कि मेरी मुराद वो अज़मत वाला तबका है जिनके बारे में इमामुल अंबिया हज़रत जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उन्हीं उलमाए किराम के जम्मे गफ़ीर में से एक नामवर और शोहरत याफ्ता आलिम दीन, बल्कि एक मोहतरम और मुअज़्ज़म शख्सियत जो हर लिहाज से उम्मत के लिए नमूना है, जिनका हर हर कदम उनके चाहने वालों के लिए, इत्तिबा करने वालों के लिए नमूना है, जिनसे मेरी मुराद शेखुल मशाइख, उस्ताजुल असातिज़ा, मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके साया आतिफत को हमारे सरों पर तादीर कायम फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब का इन दिनों एक सफ़र चल रहा है खित्ता-ए चनाब का, जिनमें से कम अज़ कम 3 मजलिसों में गुनहगार बंदा भी शामिल रहा। उम्मत को एक भरोसा है कि मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत कब तशरीफ़ लाएं और उनकी मजलिस में बैठना भी हमारे लिए ज़रिए नजात बन सकता है, उनको देखना भी हमारे लिए ज़रिए नजात बन सकता है, क्योंकि उनके अंदर आलिम होने की वो सिफ़ात पाई जाती हैं जिनका तज़किरा कुरान मुबारक में आया है, जिनका तज़किरा अहादीस मुबारक में आया है। मरकज़ दावत व तबलीग ज़िला डोडा मस्जिद नूर के अंदर एक मजलिस हुई और आखिर पर दुआ हुई। मुझे लगता है कि उस दुआ में शामिल होने वाला हर शख्स इस यकीन से मजलिस के इख्तिताम पर निकला होगा कि उसके दिल को पूरी तरह यह राहत और यह उम्मीद मिल चुकी होगी कि आज मेरी दुआ ज़रूर ज़रूर कबूल हो जाएगी, क्योंकि आपके बयान के जो मनाजिर हैं, आपकी दुआ के जो मनाजिर हैं, जिनका आप मुशाहिदा कर सकते हैं, कि एक अजीब हलचल सबके दिलों के अंदर पैदा हो गई। खित्ता-ए चनाब का ये दौरा मेरी नज़र के लिहाज से इतना कामयाब तरीन दौरा रहा कि जिसमें जहाँ जहाँ पर भी हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले गए, चाहे भदरवा हो, चाहे डोडा हो, ठाठरी हो, किश्तवाड़ हो, कहरा हो, बोंजवा हो, इन सब जगहों पर आपकी जो मजलिसें हुई, मुझे लगता है कि शायद कोई भी वक्त हज़रत मुफ्ती साहब का खाली न रहा होगा जिस वक्त में आपने आवाम के साथ, लोगों के साथ मजलिस न की हो। स्कूलों में मजलिसें हुई, मसाजिद के अंदर मजलिसें हुई, मदारिस के इज्तिमात के अंदर मजलिसें हुई, और आपकी आमद खित्ता-ए चनाब के लिए बरकत और अज़मत से कम दिखाई नहीं दे रही थी। आपकी आमद के जज्बात पर लोगों के इस्तकबाल, लोगों के दिलों से उभरे हुए जज्बात ये बावर करा रहे थे कि आपका आना और आपकी जो तशरीफ़ आवरी, आपका जो सफ़र खित्ता-ए चनाब का था, लोग कितने मुंतज़िर थे आपकी, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपके अंदर वो आलिमाना खुसूसियात रखे हुए हैं कि अखलाक से भरपूर, इखलास से भरपूर, इल्म से भरपूर, अमल से भरपूर। मेरी ज़ुबान कासिर है
ان الفاظ سے بلکہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں آپ کی شان میں ایسی تعریف کہ جس کا میں خود بھی حقدار نہیں، میں تعریف نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ پاک نے تعریف سے بہت، میری تعریف سے بہت بالا تر اللہ پاک نے بنایا ہے اور نوازا ہے۔ تو مختصراً میرے کہنے کا مدعا اور مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ہمیں یہ امید ہے کہ مفتی صاحب تشریف لائیں گے، آپ کی مجالس ہمارے لیے ایمان کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس مجلس میں شرکت کے بعد میرے ایمان میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے، میرے ایمان میں جو ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم جس طرح حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے، ہمارے پاس خطہ چناب آپ کا آبائی وطن ہے، تو جس طرح آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے درد میں، ہماری کڑن میں، مفتی صاحب کے دل کے اندر یہ وہ جذبات ہیں کہ اپنا ہر پیغام امت کے ہر فرد تک پہنچائیں، اس طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی لمبی عمر کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ پاک ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے، کیونکہ ہم محتاج ہیں ان علماء کی زیارت کے بھی، ان علماء کے علم کے بھی، ان علماء کی صالحیت کے بھی، ان علماء کے اخلاق کے بھی، چونکہ اللہ پاک کا شکر اس میں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایسے باعمل، ایسے صلاحیت مند، ایسے اخلاق، ایسے اعلیٰ کردار والے علماء کی رہنمائی میں رہنا ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمیں فخر ہے کہ آپ کا آبائی گاؤں جو ہے وہ چناب ویلی سے تعلق رکھتا ہے، خطہ چناب سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ علاقہ بونجوا کے اندر آپ کی ولادت ہوئی 1964 کے اندر، جس کے بعد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یتیم جب ہوئے تو آپ کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ بہرحال اللہ پاک نے آپ سے دین کا ایک عظیم، مقبول اور مقدس کام لینا تھا اللہ پاک کو، تو آپ نے 1972 کے اندر دیوبند کا رخ کیا اور وہاں پر تعلیم حاصل فرمائی۔ 1984 کے اندر آپ کا تقرر دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ اسٹیٹ جموں و کشمیر کی ایک مقبول و معروف دینی درسگاہ ہے، دینی ادارہ ہے۔ 1984 کے اندر آپ کا وہاں پر تقرر ہوا۔ 1999 کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ رکن مقرر ہوئے۔ 2002 کے اندر ریاستی حج کمیٹی کے آپ ممبر مقرر ہوئے۔ 2010 کے اندر مرکزی حج کمیٹی کے آپ ممبر مقرر ہوئے، اور الحمدللہ آپ رابطہ جموں و کشمیر کے ناظم عمومی بھی ہیں، آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ صدر مفتی بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی عمر